Mari tabik bahasa ngagai semua bala kita tik seruran bugulai ngau kami ba Ai Iban. Dipanca terus hari studio BRTM Kuching, Ai Iban Sarito hari 1 hari bulan 7 2026. Gulai ngau aku Mik Ago. Kita ngepun ke Ai Iban ngau berita tu. Nyau dekat datai bak pengerami nyambut Hari Sarawak, Kompeni Penerbang Bilun ke Empu Perintah Sarawak Air Borneo Airways tahu ke Air Borneo berjadi penerbang bilun tik keterubah Kuching Kuala Lumpur Sarituk tadi. Pengerami itu dipenyadi Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pagi tadi. Penerbang bilun MY5005 ngenak bilun Boeing 737-800 bekejang hari Padang Bilun Antarabangsa Kuching urung pukul 1.25 ngalih hari itu tadi. Premier ngau sekedar bala pemesai menua Sarawak belak bisik ngau nepan bilunnya ke Kuala Lumpur. Sebenarnya bilun tu diberi water salute kenyadi tanda pengerami penerbang di keterubah bilun tu. Penerbang Air Borneo hari Kuching ke Kuala Lumpur 2 kali ninting hari dekat berengkah hari sari pegila ngena harga tambang all in pengambis murah RM375 sekali depan bak kelas ekonomi. Berbak ngaunya Premier lebuh ke Bejaku madah ke Air Borneo Airways nyadi ke jembatan ke berguna bendal bak kau Sarawak engau mayuh bengkah menua. Kelimpah hari terus ke penerbang bilun ngagai menua pesisir, Air Borneo mega ngermai ke penerbang bilun ngagai luar Sarawak ianya ke Kuala Lumpur. Bilun kompeni itu mega dekat berengkah terbaik terus ke Singapura hari 3 tu ila ke disadang oleh ngelaku ke ekonomi menua Sarawak. We want to provide air transportation to our economy. And this is very, very important besides shipping line in our ports. Datuk Patinggi Abang Johari megak madah ke Perintah Sarawak ba Air Borneo Airways dekat nambah ke bilun baru bangsa ATR tahun baru tu ila. Tu dikena nganti bilun ke udah lama dikena. Tajapan pihak perkara tu agi benung dipejurai ke ngau kompeni bilunnya. Ia meriksa sedang penemu ngambil ke gaya dalam bilunnya diubah bakal kenepan bilun first class. Penerbang ngenak bilun baru tu ialah dekat megak ngenak pematut rega tambang ungkum nimia ke agi belajar hari dalam ngau luar menua Sarawak. Sekedar hari punungak penerbang bilun tili dilangur, ianya hari Kuching agai Padang Bilun Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Jadi ini dapat memberikan peluang untuk student kita, anak Sarawak di Semenanjung dan anak Semenanjung yang ada di Sarawak supaya mereka dapat kelang-kelus antara kita dengan Subang. Borneo International Halal Showcase BIHAS 2026 dekat berengkah diatur pegilak di Kuching. Program tu ke diatur dalam kandang 3 hari dekat ngelumuk ke pengatur industri halal, penengkebang polisi enggau orang dagang ari Borneo, Semenanjung engau megak menua luar. Sapit Menteri Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke program tu keterubahia diatur Upis Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta meranak ke Pukul Sarawak Mintret ke Bergempuang ngau Majlis Islam Sarawak. BIHAS 2026 bisi megak ngatur awam ngau mantai ke kertas kerja yang kaum expo ngau pengawak pemandang. Esok hari bermula pada pukul 9 pembentangan beberapa kertas kerja yang akan dibentangkan dan kita telah pun mengenal pasti 12 negara mengambil bahagian termasuk daripada Brunei, daripada Amerika Syarikat, daripada Filipin, Pakistan, Singapura, 12 negara akan mantapkan penceramah ahli panel terlibat. Yang lalau orang dagang pas Sarawak ngambil peluang tu nguliah ke perkara baru dalam industri halal serta penerang berkawal ngau sertifikat halal. Berbak ngonya, BIHAS 2026 muka peluang orang dagang Sarawak bersemekih bak market industri halal antarabangsa. Tuk setipak ngau objektif dikenak ngada ke kaul pengawak dagang antara pengatur industri halal bak dalam ngau menua luar. Penerang tu dibantai ke penyaliang penemu dagang mit ngau jalan pembesai Upis Menteri Dagang Antarabangsa Industri ke meranak ke Pukul Sarawak Datuk Seri Muhammad Nauruddin Majais. Ia madah ke program tu meri awak bakawal pengatur industri halal di Borneo bak pemansang produk halal. Di apa yang menggerak negeri Sarawak untuk mengadakan PHCD, salah satu daripadanya ialah merealisasikan
nilai pasaran dunia amat besar sekali, permintaan dan nilainya. Jadi ini kita lihat satu peluang untuk Sarawak, malah the whole Borneo untuk capture this market, nilai yang tinggi. Sarawak ngembuan penegak berpengawal ngemansang ke ekosistem industri halal yang kaum hasil produk, infrastruktur, ti uliah ngemaju ke market ekspor. Festival Tuak Borneo 2026 nyadi platform kepemaduk mana dikena ngangkat ketua nyadi pesaka Raban Bangsa Dayak. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Jeral Rentap Jabu madah ke aik tuak endang nyadi ke pusaka budaya kepatut dijaga. Ia madah ke mayu bangsa tuak kedigagak bermaya ke dia tu nanti dibanding ke seminak siti bangsa ajak maya dulu kelia mandang kai tuak endang nyadi tradisi kemajak mansang. Tuak culturally is something you offer to the gods, especially in Ban belief. For example, gawayan tu, without tuak indai bilai, the thing doesn't work. So what you savor today, from the top part of the culture until the bottom, all the way down, what you have today, what you taste today, has a lot of meaning in it. So do respect that. Ia maksud kerja kotor lebuah pengerami untuk Festival Tuak Borneo 2026 di Kuching. Festival kediatur 3 hari itu udah mata lebih kurang 15,000 ikut orang kedatai di bisik mantai ke lebih 100 itik bangsa air tuak. Company TVC Kilang dipinta nombuah ke Raban Penglikun penyaga penusah angus. Tuk dikena berjaga bak penusah ke taut nyadi sebarang maya serta taut ngenatai ke penusah ke besai agi. Director UPS Bomba GPPM Sarawak, Jamri Masran, madah ke penumbuh Raban tu tajak pantau na ibuh bas kedak gudang tau ke kilang kemit tang patut benar ditumbuhkan untuk nyimpan perengka kemudah hangus. Yang mana mereka ini diberikan pendedahan tentang aspek pemadaman kebakaran pada peringkat permulaan. Okey, jadi mereka pada peringkat permulaan dapat membantu kami. Okey, yang keduanya bahan mentah di dalam kilang-kilang tersebut hendaklah dideklar dengan betul. Ia maksud kerja kotuk bergempuruk nintang bulan JBPM Sarawak di Kota Semarahan berindia hari penderang berkawal ngau 5 buah kilang ke angus bak demak laut minggu dulu tu tadi. Berbak ngaunya pengerang berita RTM ianya Sadikin Bahrin siku hari namiku pengeremai bedia kebisi nerima sijil penghargaan hari JBPM Sarawak. Tu dikenang mesai ke pemenah pengawak sidak lebuh tik ngagak berita bak mayu bengkak operation tidak jelai ke Raban Bomba ngalamak tu. UPS Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak mujur ngemuntan kedua bengkah penyalah pengawal orang tik nguji mai dadah belalai ngagai Menuatu. 2 ikut rakyat ari Menuatu empu udah ditangkap kena 9 dari bulan 7 tu tadi bak Padang Bilun Antarabangsa Kuching KIA. Direktur Kastam Sarawak, Datuk Norizan Yahya, madah ke bisi dirampas ianya 26.37 kg dadah bangsa syabu ngau 83 igi pil Iramin 5. Dadah tu berga 1.32 juta ringgit. 2 ikut suspek tu ditangkap lebuh sangkai bak KIA kedatai Nepan Bilun hari Johor Baru. Modus operandi bagi kedua-dua kes adalah dengan membawa masuk dadah berbahaya melalui penerbangan domestik dari Semenanjung Malaysia ke Sarawak. Suspek kemudiannya menanggalkan teks dan mengelakkan diri dari dikesan oleh pihak berkuasa tempatan. Bak kes keterubah 13 bungkus teh Cina ditemu bak bagasi suspek kengemuan 13.2 kilogram dadah bangsa syabu ke berga RM660,000. Lalu bak kes kedua 13 bungkus teh Cina megak ditemu kengunan 13.17 kilogram dadah bangsa syabu ngau 83 igi pil Iramin 5 ke berga RM658,900. Kes dipansir nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Berbak ngaunya, Polis Kuching udah mujur nangkap 2 ikut suspek kedi pelabak bisik kaul engau kes ngerumpak bak jalai cana Kuching hari 6 tu tadi.
Kepala Pemesai Polis Pelilih Kuching, ACP Election Naga Cabuk berpenerang berita madah kedua ekor suspeknya ditangkap urung pukul 1.05 dini hari kemari bak Jalai 1. Suspek tu ianya siko lelaki ngau siko induk ke bumur 19 ngau 25 tahun. Lebuh ke dipersa ai kemik seduaya negatif dadah. Tajapan pihak suspek lelaki bisik rekod lama penyalah jenayah. Seduaya ditanriman 5 hari ngamik ke dipansiak. Kes dipansiak nitiah ke Seksyen 394 Kanun Kesesaan ketegal penyalah ngerumpak tingnatai ke pemedis. Lebih 800 ekor orang terinduk ke main bol di Kuching bisik bergelumuk berdataran MBKS tumu pagi tadi medak pekit final World Cup FIFA 2026. Pekit final tu antara Argentina engau Sepanyol ti dipancar terus buat TV OK ngenak skrin besar ti disedia ke Bandaraya Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Mensia mayuh kebisik datai bergulai ngau diri sebiliak serta bala bakiah madah kediri rindu benar hati. Belak bisik datai ianya Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Sekarang ini kita berada di pekarangan MBKS. Kalau kita lihat daripada awal sampai ke second half ni, suasana sangat meriah. Walaupun kami tidak berada dekat stadium sebenar, tapi semangat yang dibawakan oleh orang-orang Kuching ni sangat best. Kami datang dengan keluarga, suasana di situ sangat-sangat meriah. And then even 3 pagi pun, walaupun 3 pagi, ramai je orang datang. And then I guess benda tu sepatutnya diperluaskan lagi. Okey, daripada pagi ni kita boleh tengok lah memang meriah. Penonton-penonton dari dua pasukan untuk final datang untuk memberikan sokongan. Menonton final Piala Dunia beramai-ramai. Jadi saya harap program-program macam ni dapat diteruskan lagi lah. Tajapan tumu pagi dini hari, pengawal MBKS nyendia ke skrin besar tim mancar ke World Cup FIFA 2026 udah nyerakup ke semua peminat main bol. Tu nakak berita ai Iban Kitai lemai tu. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Engkau tu aku mik agok madah Kediri mupuak dulu. Berjanji akan satukan semua. Kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.